You're welcome back. Good morning, guys. Bienvenidos, mis amores. El día de hoy veremos las partes de la casa, externas e internas. This is my house. You're welcome back. Look at my house. What this? ¿Qué es esto? Sí, es una chimenea. Chimney. Chimney. Roof. Window. Wall. Pared. Door. Puerta. Garden. Jardín. Balcony. Balcón. Garage. Garaje. Yes, it's a car. Es un carro. Chimney. Roof. Window. Wall. Door. Garden. Balcony. Garage. And car. My house, mi casa. Podemos observar las partes de la casa. Bedroom, bathroom, kitchen, and living room. Habitación, baño, cocina y sala. Ok, where am I? ¿Dónde estoy? Bedroom. Good job. Habitación o dormitorio. Bedroom. And here I am in the bathroom. Bathroom. Baño. Bathroom. Sí, es el comedor. Dining room. Dining room. Comedor. Living room. Sala. Living room. Y les presento mi cocina. My kitchen. My kitchen. Kitchen, cocina. Study, mi estudio, mi lugar de trabajo. Study. Hall, hall, pasillo. Hall, pasillo. Attic, attic. El ático. Attic. It's a place where I can save a car. Este es el lugar donde puedo guardar mi carro. Garage. 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 Sí, es el jardín. Excellent, guys. Garden. Garden. It's time to practice. Review. Bedroom. Bathroom. Study. Living room. Kitchen. Dining room. Garage. Laundry room. La lavandería. Bedroom, dormitorio. Bathroom, baño. Study, mi lugar de estudio, de trabajo. Living room, sala. Kitchen, cocina. Dining room, comedor. Garage, garaje. Laundry, la lavandería.
Thank you, guys. See you next class. Goodbye.